Abot ba sa punto nga daghang mga nagkagusto sa ato? Umay-umay, kau bang friend, dili matayong tantong pangit, di po tayong tantong gwapo. Ay, may adlaw mga higala. So, karon doon na tayo pag-aistoryahon kini usa ka inila na ni dinhis Kidapawan City og daghan na ning mga eksperyensya sa iyahang kinabuhi atong ila-ilahon karon si Kuya Larry. Mayong buntag, mga kaigsunan, may buntag, friend. First nimo nga makita ni si Kuya Larry. Mura ni siya black version ni Mayor Attorney Paulo Evangelista. Di ba tinuod daghan og mga kaingon bang, uy, nani si Mayor? Diba? Mayor, pasayloa o pasensyahin ni si Castro, Mayor. Mura po katorne, kay nakantipara po, di ba? Tagalo na to. Si Kuya Larry, mao ni siya, usa ni siya ka radio personality din his Kidapawan City. Abtik gihapon ni, dagan kumusta man ang ato ang eksperyensya sa ato ang kinabuhi, Kuya Larry? Usa nga experience sa Sir Fred. Pati sa ato ang kinabuhi, sa ato ang trabaho, sa ato ang pagpaningkamot adlaw-adlaw. Akong parte sa trabaho, pagpaningkamot sa adlaw-adlaw, murag yung daghan tayong katunan, kay daghan tayong mga pagsulay nga nahitabo sa kinabuhi. O adlaw-adlaw gina, naay pagsulay o naapot tayo makatunan. So, challenging ang ato ang kinabuhi. Ilabi na nga kaning trabaho nato sa radio industry, di yun na to mabiya-biya. Kay usahay pag niyo kapoy naman ng radyo, pero di ata kabalo nga nung makabalik ta kay tungod pangitaon na to og mingawon ta sa to ang naandan kumbaga. Og kung sa experience kung sa gugma lahi po nang istorya na sa gugma kani kay imo mangutana kay sa trabaho panginabuhi pangadlaw-adlaw nga panginabuhi andan ta kanunay sa usang panghitabo sa itong kinabuhi. Kung kaganiha nga doon na kay mga nakatunan sa imong eksperyensya, unsa may mga nakatunan nimo sa imuhang na-experience sa imong kinabuhi? Daghan, Sir Fred, no? Una-una, kung saon nimo pakigistorya sa mga tao, ilabi na sa mga tao yan, o ano ni mga tao nga gamhanan, mga social, so makakaton ta kung saon na to asa ta mo intra, kung saon na to pag introduce sa itong kaugalingon, una-una. Ikaduha, kung saon na to pagbaligya sa itong kaugalingon programa sa radyo, o kung saon na to papangitag estratehiya, kung unsaon pagpakusog sa ito ang mga programa sa ito ang istasyon, no? O ilabi na kung naatay mga sponsor, makakaton po ta, kung saon na to sila pag-promote sa ilahang mga negosyo. Kay isa po na sa mga nagbuhi sa ito ang programa, ilabi na sa ato ang radio station. Kabalo na magyud ta, Kuya Lar, nga pag ikaw radio personality, ikaw usa ka broadcaster, daghan kang mga friend nga mga may laila nga mga politiko, mga government officials. Kini bang dakong tabang ba ni sa imuhang kining pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi nga daghan tag maila-ila? So, ang kaubang friend kay lagi tungod po nila sa mga ilabi na sa mga amiga na mga politiko, government officials, makakatunta kay tungod daghan sila nahibalan kabahin sa atong gobyerno o tungod po sa ilahang idea, makuha po nato ang ilang idea ato po magamit pag abot sa panahon kung tanaw na ito makatabang sa katilingban o mga nito ginaingon nga sa tuang kinabuhi adlaw-adlaw makakatunta exchange sa tuang idea exchange ba nga kung sa iyang idea pwede po niya i-share sa kuha ako sa kuya akong idea pwede po na ko i-share sila kay dili man tanang tao nga 100% nga adunay kahibalo. So naay mga panahon nga dapat natong tun-an kay daghan ang mga bag-o nga moabutay pa nga dapat natong tun-an sa itong kinabuhi. So isip isa ka broadcaster, no? Di jud nato malikayan nga dunay mga issue kalambigit dito sa mga public officials unya friend nato dili ba maapektuhan ang atong pagkaamiguhay dito sa ato ang mga kaila kay ato naman gyud ang mga friends sila nga dunay issue naabot ba sa punto nga kining dati nimo nga friend tungod sa issue nagkaaway na mo?
ubay-ubay na tungod kay di man yun na malikayan nga kita nga nasa nagkalain-laing radio station at puti mga amigo nga mga politiko karon kung naay mga mugawas nga mga issue natural na di yun malikayan nga naay pag misunderstanding mo na ginaingon nga kung sa may issue nga mugawas makakaton ta sa lain makakaton ta sa atong kaugalingon. So wala ba niabot sa punto nga Kuya Lar, diri na lang katrabaho sa ako ka. No, ikaw na lang himuon akong information officer o ikaw ba nako niabot ba sa punto ni nga ni mo gihanyagan ka sa usa ka politiko nga mo trabaho dito sa iya? Niabot na siya kaubang pre pero kato sa dili pa to siya ingon nga plano pa lang to siya. Plano nga ako iyang himuon isip usa ka information officer pero dili ko mo ingon kung munisipyo, city, provincial o barangay ba na. So, dili lagi po takutob sa karon. Wa ba gyud pod na santop sa imong unahuna nga mosulod pug kag politika? Sa una kaubang Fred, plano gid po nako na sudlon. Lagi kay tungod kay gusto nato mo serbisyo o tungod sa atong pagpangga sa katawan o tungod kay daghan nato atong gusto nga ipatuman o mga proyekto nga atong ihatag sa katawan. Apan sa panahon karon mutuo mo sa dili naa magyunay ginaingon nga kinahanglan yun nato ang kwarta, no? Kwarta ang ginaingon sa uban. Kung saon nimo paggamit sa usa ka tawo kung wala kay ihatag nga sweldo or honorarium, dili nimo magamit. Ikaduha, dili ka kagamit sa sakyanan kung wala kay gasolina, asa ka mo kuhag pundo. So that's why kung kulang man lang imuhang financial aspect para magamit sa pamulitika, siguro kung may mga tao nga magpasalig nga di ubanan ko nila pag-abot sa panahon, why not? Aron dira ko nato mabalaan kung kinsa ang mga tao nagsalig sa tuwa o naglaom sa tinuod nga pagbag-o sa ato ang komunidad. So, kining pagtrabaho nato sa radyo Kuya Lar, abot ba sa punto nga daghang mga nagkagusto sa ato? Ubay-ubay, ko ba friend, dili man tayong tantong pangit, di po tayo tantong gwapo. Pero lagi tungod po natong sa una no, pagsugod sa radyo manggod, wala pa ning teleradyo sa una. Tungod sa tingog, yun nila, nindot og tingog, wala pa ko kita sa personal, pakakita sa personal, maayo ka mo abi-abi, how much more, no? Kung maayo ka mo istorya, maayo ka mo asikaso sa mga bisita, mas maayo. Karon abot sa punto nga nakalingkod ko sa Ronda FM Teleradyo, ilabi na nga naa sa telebisyon, nakita nila ang personahe sa usa ka broadcaster. Ug ang imong kagwapo. Lahi ang nawong sa TV manggod, lahi pud ang sa personal, no? Naman pod kaluyan sa ginani Hantod karon. exotic food hantod karon na gyapon may maka-appreciate ka na mo ato tagpalingki nga ikaw man si Kuya Larry no, salamat asa ko nimo na ila-ila nagtan-aw mo ko sa imo sa una so malipay ka paghanga Si Kuya Larry karon unsa naman ato ang status ron sa kinabuhi, single ba gyapon o minyo na o nagpa-single o unsa ba? Actually na ako'y live-in partner na more than 4 years na mi nag-ipon na po may baby 2 years old ug lipay ko kay lalaki kay ako mga pagumangkon babae man so unang apo nga lalaki sa side namo so inana po namong status wala pa mi nakasal kay lagi dili man mingon nga pagkasal wala kay gasahon bisag piso kinahanglan jud pud nga mo gasto jud ka aron ipakaon nimo sa mga bisita. Okay, so sa mga gusto mo sponsor diha. Unsa yung mensahe nimo? Salamat sa mga guidelines sa mga basher, salamat gihapon. Tama gyud ito ingon nila pag daghang na kay basher, di pud ka ingon nga mas mailado. Og di pud ta makakaton pud ta unsaon, bisa makakaton ta gikan sa ilaha nga mga basher. Unsaon pagpataas sa imong pasensya. Kay usa ang pagpa-control sa imong temper. Kay kitang tao ra man gud ta, kabalo ta masuko, kabalo ta manluod, kabalo ta masakitan kay tao ra ta. Apan sa ngalan nga naata sa media industry, dili ta dapat magpadala sa mga kasakit o sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ilabi na nay mga based normal magyuna ka ba friend nga nata sa inaning klase nga trabaho na maglagot na apoy malipay sa tuwa. Pan
Kung giingon, andam ta dapat kanunay o taasan at pasensya, spread the love o sa mga nag-idolize sa tuwa, salamat sa mga wa ni biya sukat kani adto hangtod karon kay Kuya Larry po at your service. Thank you so much. Salamat. Mo to ang istoryahan ay kauban si Kuya Larry.